Ok, assalamu alaikum. Ame be foka be wale madam. Ok, Mohamed Djabi ambora qui a propos chamana mais par rapport de le commentaire le président le bora commentaire qui a vidéo koro tout ça et en même temps do bora pour faut continuer bora yo le fina Djabi. Mohamed Djabi ita fan yele no, ina fan yele no, isi fan yele no, ita to yele no, wa isi to yele no. Awo Mohamed Djabi ita fan yele no isi fan yele no ika fembe yele no ebi ka kuma fo ikadi mo mi ule ba e me ule be jamdi ya famia ebi ka kuma fo mo mi na olu ba e me ule be jamdi kadi mo mi mais atara commentaire bla dongili mun koro aita dongili ta ko dongili la me prasi jalo tara commentaire bla e Mohamed Djabi ka dongili mun koro ni be ka dongili da samasi kula mbalmo aita commentaire ta dongili koro au ka commentaire la me aita dongili commentaire ta ko dongili commentaire la me ne ma foka ma so wele samasi kula de ma e so wele samasi kula ka so wele jon kiritigi ye kuma mo fo dongili kono ta do ye dongili dala de mo ko mi ta di Djabi dongili kono de o fele dongili dala de kana fo kibini yere ke victime fo shi Mohamed Djabi était victime ni ko ina ni ko fasciste ye victime ko mina sabalisa an mo te fe ka kuma be mo bla kuma la kana ko kibina ni commentaire ta kibina ni ke ko were ki yere ke victime ni kono atara bla dongili mu koro de ayta dongili na me bana aya ke ala na kira kama Mohamed Djabi prince tara commentaire bla dongili mo ayta dongili ta ka dongili la me eta fan yele no ni fan be fe ita fan yele no ni fan be fe an ɲɔgɔn bonya sa bonya de kaɲi tiɲɛ ko bɛɛ la franchement Mohamed Djabi ko ka di ne dɛ a bɛɛ ni masara man tɛ ko ka di ne mais taabolo mun b'i bolo et vie mun b'i la franchement Mohamed Djabi wari kana hadamaden ka hadamadenya tiɲɛ dɛ wali kana mɔgɔ fili yɛrɛbakun fɛnɛ ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Mohamed Djabi ni n ka boko filanan ye parce que propos dɔw bɛ yen nɔ fo n ka bɔ k'olu fɛnɛ expliquer mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ se k'o faamuya cogoya min na. Iko Prince Diallo ma ko Prince Diallo no a sɔrɔ a fa de ye Samasiku ye walima a ba de ye Berebe Sisi ye ko munna k'a ma bɔ ko ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔw kana a fa n'a ba traiter k'a fa n'a ba nɛni i tilala k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ tuguni ko n'a sɔrɔ a fa ye a ye Samasiku ye k'a tɛ fago ye da la a bɛ fɛn da la mun tɛ fago ye an y'o de fɔ n k'e b'a kɔfɛ i bɛ ka kuma mun fɔ ani propos mun kɛra commentaire mun kɛra i b'a dɔn ko kelen tɛ o. Ye kuma mu fo i ka kuma kɔrɔ commentaire in kan ni commentaire yɛrɛ sɛbɛnna ka taa sanse mu fɛ mais i b'a dɔn ko kelen tɛ mais kuma mun b'i kɔnɔ i y'a bɛɛ fɔ a fa tɛ Samasiku o y'an ka ko ja ɲɔgɔn na de a ba tɛ Belebele Sisi o y'an ka ko ja ɲɔgɔn na de parce que a ko k'a ba tɔgɔ Aisha a b'a wele ko a ba ne t'a ba tɛ a fa tɛ wa a ka ala tɛ a ka ala kira tɛ n'i ye Mohamed Djabi n'i ye e ta ka bɔ nin ko in na ko tɔ b'a dɛ e de ka ɲamakala y'a ye e de bɛ so wele a la e de ko k'a ye mobili d'i ma k'a ye du jɔlen bannen d'i ma mɔgɔ min dalen bɛ ko seriya la fin t'a bolo jɛ t'a bolo diɲɛ don o don bɛ ka bɔ k'o ye fɛn dɔ d'e ma galon kan a si tɛ tiɲɛ ye Samasiku ye fɛn fɛn d'e ma Mohamed Djabi an b'a dɔn a bɛɛ ye porobaganiw ni affaire a kɔnɔna ka don an b'a bɛɛ lajɛlen kalama a kana an sigilen bila kuma la Samasiku ye fɛn fɛn d'e ma a bɛɛ kun ye ka tɔgɔ de ɲini ka di Samasiku ma pour que Samasiku ka se ka tɛmɛ waritigi tɔw la waritigi tɔw minnu bɛ n'olu bɛ k'u ta kɛ jɛya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ yɛrɛwoloya kɔnɔ o waritigi tɔw ka Samasiku dalen to Dubaï ka Samasiku tɛmɛ o waritigi tɔw la jagoya tɔgɔ de bɛ ka ɲini ka di Samasiku ma ani e bɛ ka kuma min fɔ Samasiku ma n'a kɛwale bɛ Samasiku la kelen tɛ o kɛwale min bɛ Samasiku la Samasiku bɔra k'a ka kɛwale développer diɲɛ bɛɛ ɲɛna Samasiku ye mɔgɔ sugu min a ko k'a b'a ba fɛ a t'a ba fɛ ni b'i ba fɛ t'i ba di nenini ma Samasiku ba nenini fɛn fɛn bɛ ka kɛ Samasiku yɛrɛ bɛ k'a ba di nenini ma wa mɔgɔ i b'i ba fɛ t'i ba di nenini ma i t'i ba di nenini ma Samasiku ye bɔgɔ kelen ni bɔgɔ fila kɛ e kumara a fɛ dogo la ka a m'a dabila e ta la n'a y'a sɔrɔ e ka a ka ɲamakala ye a kun kan k'a to e ta la n'a y'a sɔrɔ a ka artiste ye a kun kan k'a to e ta la munna a m'a to e ta la munna m'a to e ta la kaburu o yɔrɔ la e kan k'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que ne bɛ Samasiku mun kɔ ne bɛ ka barika fɔ a ye ne bɛ ka dugawu fɔ Samasiku o yɔrɔ la Djabi e kan k'i yɛrɛ ɲininka Djabi ka di ne ye dɛ parce que i woloba ka di ne ye ne fanta y'i woloba kɔ kɛlɛ kɛ ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn ala ye masere ala kira ye masere ne fanta Sise y'o kɛ parce que i kɔrɔmuso Afu ka di ne ye mɔgɔ tugura maranba kɔ ne b'i fɛ Djabi ne y'i kanu maranba kama
y'a faamuya mais bi ka ta k'i bɛ don bezi mun kɔnɔ k'i bɛ don samasegu ko kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o samasegu ko kelen in de kɔnɔ an b'a décortiquer maliyɛnw ye maliyɛnw b'a faamuya bile mun ye ani mun ka bon mun ka girin maliyɛnw bɛ n'a bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na